Već neko vrijeme želim napraviti film o mojim plažama kao Agnes Varda, biti totalno ličan kao Nedžad Begović ili poetičan kao Sergej Parajanov. S obzirom da volim filmove francuskog novog vala, odlučio sam iz subjektivne namjere da ovaj film bude crno-bijeli. Da ću najbolje od sebe da ispričam ovu priču. Znam da glavnog karaktera u ovom filmu ne mogu zamijeniti. Volio bih pogledati svoj život kao posmatrač, slušati naraciju dok se moj život odvija ispred mene. Možda zato i pravim ovakav film. Moje ime je Eldin. Na švedskom jeziku Eld znači vatra. I kada se predstavim ljudima misle da sam sa Islanda ili da sam preuzeo ime iz nekih od knjiga Tolkiena. Moje ime je bosansko ime i arapskog je porijekla, a znači vjera ili vjernost. Poznajem 5 Eldina i svi se međusobno znamo. Ovo je Bjorn koji mi je pomogao kod tehničkih stvari u ovom filmu. Život koji živim je velika privilegija. Vrlo lako, ova priča je mogla biti drugčija. Ja volim da radim to što radim i to me čini sretnim. Sve ostalo je manje važno. I što više radim, i što više učim svoj zanat, apetit mi je sve veći i veći. Ja sam slikar. Nisam išao u gimnaziju, već u srednju školu primijenjenih umjetnosti. Umjesto matematike, fizike, hemije ili biologije, moji predmeti u školu bili su crtanje, slikanje, anatomija, klasična književnost, historija umjetnosti i tako to. Poklonio sam više slika i crteža nego što sam prodao. Često se pitam o tajnom životu moje umjetnosti. Sa prijateljima raspravljam šta je u stvari taj, da prostite, savremeni film. Gdje sam ja u odnosu na sve to? Samo se vrtimo u krug. Snimio sam ovaj film sa 4 različite kamere. Napravio sam niz kadrova. Nemaju nikakve veze u naraciji ovog filma, ali su meni posebni. George Orwell se plašio totalitarizma i vlade koja će paliti knjige. Huxley se plašio da će knjige, a i sama umjetnost, postati suvišne. Kad vidim u kojem pravcu ide ova civilizacija, mislim da je Huxley bliži istini. Želim pokazati sve knjige koje su meni pomogle oko pravljenja ovog filma. Sve sam ih pročitao i naučio mnogo toga. Sve to super u teoriji, kako pisati, kako strukturirati naraciju, ali niko me ne može naučiti šta da pišem. Jag är återfödd igen. Jag är återfödd igen och jag kom till den här världen i en viskning. Kosmos expanderar och det gör jag med.
atomer och partiklar i min kropp är 14 miljarder år gamla. Så räknar jag min tid. Jag är återfödd här för en kort stund sedan. Jag har upplevt döden och kommit tillbaka, och det medan mina ben blev till aska. Min själ, den tynade aldrig bort. Jag är återfödd med er. Döden kommer att återvända. Så jag vänder mitt ansikte dit solen snart ska stiga upp. Jag tar några andetag, inhalerar. Jag är återfödd, här, upplyst av ljuset. Världen imploderar inom mig och försvinner i intet. Jag är återfödd, här, där döden inte har någon auktoritet. Jag är återfödd här. يوتوبوري هي كلمة مذكرة. يوتا ألف هي كلمة مؤنثة. هو وهي متلازمان لا يفترقان. هذه المدينة هي نوع المدينة التي أتوق للقياها. إنها زاويتي من هذا العالم. إنه حب من النظرة الأولى. يقولون أن كل طرق العالم تقود إلى روما، لكن ليس طريقي. المدينة تسمع خطى أقدامي على أرصفة شوارعها. النهر يعكس صدى أحلامي. يوتوبوري تتغير على الدوام، حتى أنها للحظات تبدي تغيرا مرتبطا بالدقائق. يوتوبوري فيها كل ما أحتاج. إنها مدينة واسعة وجذابة، منفتحة على بقية العوالم. وأهم ما في الأمر أن لها جاذبية خاصة للصور. لا شيء في هذا العالم أكثر جمالا من وحدة الغابات. متجولون نحن من إفريقيا منذ 200,000 عام. تبعنا الحيوانات في الصيد، لكن كنا مع بعضنا. لم نعتدي الصيد بشكل انفرادي. كنا بحاجة بعضنا البعض. لم يكن هناك أي حواجز، فقط اتساع عرض الصيد. فقط تلك الحدود، وراء ذلك النهر، ذلك الجبل، تلك الغابة. وفي نهاية المطاف قد قمنا بغزوها جميعا. لم نكن عديمي الحركة في بقعة واحدة من الأرض. كنا نتحرك سوية نحو مناطق جغرافية أخرى. I grew up in Sarajevo.
surrounded by hills and mountains. Bosnia in Bosnian is pronounced Bosna, named after the river that runs through it. This is Göta älv. This river and the open space around it really lures me in. This mighty river will take my dreams and carry them off to the sea. Such a well-meaning stream. It hushes my thoughts into serenity. I'm lost in its current. My soul is reflected off its surface. I'm drifting to a beautiful place, and I think the river is aware of it. This mighty river will flow for eons after I'm gone, after you are gone. It will flow to the future as a song sung by nature itself. I dislike being late, but I'm so good at it. It seems like if there is always someone waiting for me. This boat is taking me to the other side. I'm going back. The shore is ahead and someone is waiting for me. We should cross the river together again. Mennesker er helt klart specielle, men vi var ikke de eneste. 40.000 år i menneskets historie er unikt, fordi vi for første gang var alene. Vi delte denne planet med andre menneskearter. Vi ville blandes med dem, kommunikere med dem, skabe kontakt med de andre mennesker, jage de samme skove og enge. De er nu alle tabt i tid. Vi er de eneste hominider, som befærder jorden. Og vi er ikke så forskellige fra hinanden. Hellre förstå än att bli förstådd. Hellre älska än att bli älskad. Ty det är genom att glömma dig själv som du finner. Det är genom att förlåta som du får förlåtelse. Det är genom att dö som du blir medveten om det eviga livet. Inshallah. Sprog er en levende organisme. Hvis vi går nogle 100 år tilbage i tiden, ville vores modersmål være meget anderledes end det vores forfædre talte. Og hvis vi går tilbage i tiden, så vil vi finde et fælles sprog, kun lavet af kliklyde og uforståelige grøntelyde. Vi er ikke så forskellige fra hinanden alligevel. Og hvis vi går ind i fremtiden, nogle 100 år, så vil vi også finde et fælles sprog. Min ven, du betyder meget for mig. Vi er de samme, du og jeg. Madonna, quel Signore che voi portate negli occhi, tal che vince ogni possanza, mi do la sicurezza, che voi sarete amiche di pietate, però che la dove fa dimoranza, da in compagnia molto beltate, tragge sua bontante. Altid eksisterer, så vi kan mødes nu og dele dette øjeblik sammen. Tums un migla, pasaules sēdz, mūžīgs rūps, dzīvē tik redz, velti ir strādāt, veltīgs ir darbs, galā tik zemē, grauž tevi tārps. Mørket holder ikke hånden over os, min ven. Du betyder utrolig meget for mig. Vi er skæbnesbundne til at have de nye begyndelser sammen, min ven. Vi har en moralsk forpligtelse til at ændre denne verden sammen, min kære menneskelige kompagnon. Vi er ikke så forskellige fra hinanden i sidste ende. Hvis en af os lider, så er der ingen, som er frie. 頭逆さに手を垂れて汚れ木綿の屋根のもとゆわんゆよんゆやゆよんそれの近くの白い火が安いリボンと息を吐き I dette uendelige univers er vi bare to støvkorn, som synkroniserer vores hjerteslag, når vi krammer, og magiske ting sker.
Det er derfor, du betyder meget for mig. Vi er heldige at have dette her øjeblik sammen, min ven. Jeg ser dig, og du ser tilbage på mig. Det er derfor, du betyder meget for mig. Sprog er en barriere, men vi har mere til fælles end det, som deler os. Auf eine Art und Weise besteht alles, was existiert, aus Sternenstaub. Unsere Körper bestehen aus der gleichen Materie, aus denen Sterne bestehen. Wir sind der Kosmos und der Kosmos ist in uns. Wir alle sind das Universum, das versucht, sich selbst zu verstehen. Die Unendlichkeit ist alles, das existiert. Möglichkeiten sind unendlich. Wir sind das Licht, das den leeren Raum erleuchtet. Die Partikel, aus denen du und ich bestehen, kommen aus derselben Quelle. Dadurch sind wir verbunden, miteinander und mit allem anderen. Wir sind die Stimme des Universums, seine Seele. Wenn wir einen Platz verlassen, hinterlassen wir einen Teil von uns zurück. Wenn wir schon lange fort sind, bleibt nur der Sternenstaub. Unser Sternenstaub verändert diese Orte, vermischt den Kanon auf ein neues, schafft Wert, schafft Leben, schafft Möglichkeiten für neue Generationen und was noch kommen wird. Nur Veränderung ist konstant und nur Sternenstaub bleibt zurück. Was wir zurücklassen, definiert, was wir sind. Elämäni alun ja lopun välissä. Milloin se sitten tuleekaan? Minulla on taide, eikä mitään muuta kuin taide. Opiskelin Sarajevon taideakatemiassa 2 vuotta. Tämä on Vaaland Academy. Nyt opiskelen taidetta täällä. Odotin tällaista seikkailua 13 vuotta. Se oli pitkä ja mielenkiintoinen matka. Intohimoni, elämäni, rakkauteni, muut ihmiset, mielenterveyteni, haluni, turvani, itseni, taiteeni, kaikki mitä omistan ja kaikki mitä olen, tähtäsi yhteen maaliin. Ja nyt olen täällä. Tämä on se, mitä halusin. Matka oli pitkä ja mielenkiintoinen. Niin paljon ovia. Niin paljon portaita ja käytäviä. Tänne voi helposti kadottaa itsensä.
Tällä käveleminen on lumoavaa. Täällä on niin paljon ikkunoita. Tämä on studioni. Täällä minä maalaan. Vuosien maalaamisen jälkeen tunsin etsiväni jotain. Kaipasin muutosta. Olen opiskellut taidetta. Olen pohtinut sitä. Olen lukenut siitä. Yhä uudestaan ja uudestaan mietin uusia ilmaisutapoja. En koskaan lopettanut. Mutta kiersin ympyrää. Olin mieleni vanki. Pitkäveteinen matka oikeastaan. Ja sitten aloitin tämän elokuvan. Tunsin sisäistä voimaa. Se hiljensi minut. Se kulutti minua. Olin rakastunut. Syvemmin kuin koskaan. Oksitosiini räjähti aivoissani. Tunsin rakkautta. Vartaloni kihelmöi. Tässä se on. Mikä pitkä ja jännittävä matka.